আগত দর্শক ভাইরা যারা আছেন, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সবাইকে জাতীয় সাংস্কৃতিক পরিবার নবজাগরণ শিল্পী গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে অভিনন্দন, ভালোবাসা জানিয়ে মনোমুগ্ধকর ইসলামী সঙ্গীত অনুষ্ঠান শুরু করতে যাচ্ছি। জিকির করি সবাই আল্লাহ আল্লাহ হরদম জিকির করি সবাই। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ মোদের পালন কর্তাও তিনি। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ মোদের পালন কর্তাও তিনি। ও তোর মহিমার কাছে আমরা সবাই ঋণী। তার ও তোর মহিমার কাছে আমরা সবাই ঋণী। ওরে খেলাফি হয়ে কেন ভিখারি, খেলাফি হয়ে কেন ভিখা জিন্দগি কাটায়। আল্লাহ 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 হরদম জিকির করি সবাই। আল্লাহ 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 হরদম জিকির করি সবাই। ওরে আল্লাহ ব্যতীত আর দ্বিতীয়, আল্লাহ ব্যতীত আর দ্বিতীয় উপাসকে হো নাই। আল্লাহ 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 হরদম জিকির করি সবাই। আল্লাহ 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 হরদম জিকির করি সবাই। আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় মোদের এতই খুশনসিব। আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় মোদের এতই খুশনসিব। 18,000 মাখলুকাতের আমরা শ্রেষ্ঠ জীব। 18,000 মাখলুকাতের আমরা শ্রেষ্ঠ জীব। বলে জীব হিসেবে কর্মে গুণে মানে, জীব হিসেবে কর্মে গুণে মানে যথার্থ হওয়া চাই। আল্লাহ 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 হরদম জিকির করি সবাই। আল্লাহ 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 হরদম জিকির করি সবাই। ওরে আল্লাহ ব্যতীত আর দ্বিতীয়, আল্লাহ ব্যতীত আর দ্বিতীয় উপাসকে হো নাই। আল্লাহ 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 হরদম জিকির করি সবাই। আল্লাহ 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 হরদম জিকির করি সবাই। বেহুদ কিয়ে দেতে হ্যাঁ अंदाज़े ही जाना, बेहुद किए देते हैं अंदाज़े ही जाना। दिल में तुझे रख लो, दिल में तुझे रख लो, दिल में तुझे रख लो, दिल में तुझे रख लो। तुम सामने आ जाना, बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं। अंदाज़े ही जाना, दिल में तुझे रख लो, दिल में तुझे रख लो। है जलवाए जाना ना बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं। आकल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना
है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, यकी मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, झूरा पे दो आलम का रूप यगाना है, झूरा पे दो आलम का महबूब यगाना है। वो हाशमी मकी मदनी युल अरबी है, कि वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, कि वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशमी मकी मदनी युल अरबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी 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 है। अल्लाह का फरमाया लम नशरह लक सदरक, मंसूब है जिसे वरफ़अना लक ज़िक्रक, अल्लाह का फरमाया लम नशरह लक सदरक, मंसूब है जिसे वरफ़अना लक ज़िक्रक, जिस ज़ात का कुरान में भी जिक्र चली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी 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 है। अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रसूल है, मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है, अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रसूल है, मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है, उस पर ही नजर सारे ज़माने की लगी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी 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 मेरा नबी है। আমি থাকবো বসে আশায়, চিঠির উত্তর আসবে আমার গায়, আমি থাকবো বসে আশায়, চিঠির উত্তর আসবে আমার গায়, আমি ঘুরবো মদিনার চারিপাশ, আমি ঘুরবো মদিনার চারিপাশ, দু চোখে দেখবো সবজে গুম্বাদ, আমি লিখবো চিঠি দেব তোমায়, আমি লিখবো চিঠি দেব তোমায়, পাখি পৌঁছে দিও রওজায়, পাখি পৌঁছে দিও রওজায়, আমি থাকবো বসে আশায়,
চিঠির উত্তর আসবে আমার গায় আমি থাকবো বসে আশায় চিঠির উত্তর আসবে আমার গায় আমি লিখব চিঠি দেব তোমায় আগে পৌঁছে দিও রোজায় আমি লিখব চিঠি দেব তোমায় পাখি পৌঁছে দিও রোজায় পাখি পৌঁছে দিও রোজায় পাখি পৌঁছে দিও রোজায়